सरिता तमें मते विश्वास करो सरिता तमें मते विश्वास करो मेडिकल बेड रे मोर चारि चारिटा मृत पिलांकर सबको मु एई हाथ रे स्वीपर मानक हाथ को टेकी देइछि आ हिपोक्रेटिस रे पिलर ऊपर ठिया होई तम जीवन सहित मु अनेक खेल खेली सरिता तम जीवन सहित मु बार बार खेल खेली आ तुमको ऑपरेशन थिएटर भीतर छाड़ी दे मु निरोला रे मेडिकल बारंडा रे तुम कथा को मने पकई मु अनेक कांदी सरिता मु अनेक कांदी आउ तमर अतीतर से स्मृति को मने पकई मु बार बार मो हृदय को अनतप्त होई मु लाघव कही सारी सरिता शेष तमें मत ठकी दे चली गल सरिता तमें मत ठकी दे चली गल पुलिस मो स्वामी को अरेस्ट करने मो अपन को हाथ जोड़ी अनुरोध करछी दयाकरी अपन मते 50,000 टंका देबे की हां रानी 50,000 रुपीस ओनली मु तुमको देबी रानी निश्चित रूपे तुमको मु 50,000 टंका देबी बाबू सुजी देबी बाबू तो पिला मन को राणा खाई की सुजी देबी अपन को घर मोटे भी मु बेईमान करबिनी सारा जीवन अपन को घर मु चाकर नहीं की रहबी नो दयाकरी अपन 50,000 टंका देबी नो No, never. It is quite impossible. Not my necessity helpful in my life. मोर कौन सी चाकर नहीं बाकर नहीं हो। आवश्यक नहीं रानी। मोर कौन सी चाकर नहीं बाकर नहीं हो। आवश्यक नहीं। बाबू, भंगा पुड़िया काला थरा थोड़ा व्यक्ति। मो पक्ष में किसी नहीं बाबू। मो अपन को हाथ जोड़ी अनुरोध करती। अपन मते 50,000 टंका दिए तो और रानी तम पाखे सब किसी अच्छी सब किसी अच्छी गोटे धड़ा हाथ लेखा तमें तुम सब इंप्रेशन मान टीप चिन्हटी दे पार रानी ठीक अच्छे तार अपेक्षा करूँ रानी आप अपेक्षा करूँ मोर ये घर भितर बसी जातु निश्चित रूपे आपको 50,000 टंका देवी देवे ना निश्चय देवी बाबू ठीक अच्छे आस बाबू एते गुड़े टंका पुणी गोटे साधा कागज रे कहतु बाबू कागज रे कौन लिखा है बाबू तुम्हें निश्चित जानी रखा आ मन रखा उचित रानी
କୁହ ବାବୁ। ଆଉ ଏଇ ବଣ୍ଡ ପେପର ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମେ ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ। କେବେ ବି ପଥର ହେଇପାରିବିନି। ରାଣୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଣୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଚାଲ ରେ ଟଙ୍କା, ଚାଲ ରେ, ଚାଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, ଫାଶୀ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ବିଧବା। ଆଉ ତମର ଏଇ ଦେହଟି ଏଇ ସହରର ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ନିଲାମ। ଆପଣ କେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଭାରତ ବୋଲି ଭିକ ମାଗିବେ, ଭିକ। ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ। Aरे wow! Yes, tell me. Immediate tell me. अरे तुमको कौन दरकार? अरे तुम शंखा सिंदूर ना तुम पुओ? Yes, tell me immediate tell me. तुम शंखा सिंदूर ना तुम पुओ? पुओ, अति शीघ्र कहो। ମୋର କେବଳ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର। ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ବାବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛି। ଆରେ ଦାଦା, ଆରେ ମୋ ଧନ, ଆରେ ମୋ ସୁନେଟା ପୁରା। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ମା ନୁହେଁ ରେ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଆ ଗାଁରେ। ମୋର କଣ କରି ପିଲା ନା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ନା ମତେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, କହିବେ କଣ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଆ ଗାହାଣୀ। ଯାରେ ଧନ, ସେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ତୋ ମାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ଆଲୋ ଏ ବର୍ଷା, ଆମ ପାଖରେ କଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି କହିଲ?
ସବୁ ସରିଗଲା। ଆସିଲୁ କଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ? ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା ରାଣୀ, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋର ପିଲା ରାଜମଣ୍ଡଳ ଭାସିଗଲେ। ତମକୁ ଜେଲରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଦେଖୁନି ତ ରାଧାଦେବର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ 50,000 ଟଙ୍କା। 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ତା ପର ପାଖରେ ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କା। ନା ଏ ଟଙ୍କା ତୁ କେଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କଣ ଆଣିଛୁ? ମୋ ହେଉଛୁ କଣ ଆଣି ଏ ଟଙ୍କା ତତେ କିଏ ଦେଇଛି? କଣ ତତେ ତମେ ଏତେ ବଡ ରାଣଟା ପକେଇଦେଲ ନା ତମକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ପର ହାତକୁ ଟେକିଦେଲୁ। ତୁ ଏ କଥା କରିବା ଆଗରୁ ମରିପାରିଲୁନି। କଣ କରିଥାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଣିଷ ବଳରେ ତମ କୁଆଡେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ପଶୁ ଭଳି ପିଟି ପିଟି ପତଳ ଲୁହ ଟଙ୍କ ଦେଇ ଏ ଦେହର ମାଂସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଧର୍ମର ଛାଡ଼ିନି। ହେଲେ ରାଣୀ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଯେ
ସାନ କରିଥିବା ପୁଅକୁ ତୁ ପର ହାତକୁ ଟେକିଦେଲୁ। ତୋ ମା ଲଳିତା କହୁଛି ଲଳିତା ଠିକ ଅଛି ଲଳିତା ମୋ ସଦା ବଳିଆକୁ ମଣିଷ କରିବୁ ଜେଲ ଭିତରେ ମତେ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ବା ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପଡିବୁ ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଟିରେ ଦେଇଥିବୁ ରାଣୀ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଯେମିତି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଏତିକି ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବିନତି କରୁଛି। ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ଗର୍ଭରେ ଥାଉ ଆଉ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ବଦଳ ହେଇକି ଥାଉ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ମା ହେଇକି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତାସିନୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି କହୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ହବନି। बाबू भारी स्वादी अच्छी खुली नब कोली तेंदू कोली खजूर कोली स्वादिया कोली है जी। हाँ खुली नब कोली आसा 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 केते टंका नबु 5 टंका
अच्छा 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 ठीक है अच्छा केतना बा अच्छा केते टंकार बेपार होला हेले झियो तू एता से सुनसान ढाका बंगला को जीवु काहे की रे मां दीर्घ दिन धरी से जंगल जानवर माफिया ता सहयोगी बदिया केला इलाकार आतंक सृष्टि कर चलची ସେଇଠି ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମରଣ କରି ସାରିଲାଣି किंतु तमे तो झियो पिलाटा तमे तारो कौन करि परिबो ସେଇଟାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବି ନହେଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ହେଲେ ମଉସା ତମ ପରିଚୟ मोर परिचय এই যে এই জঙ্গল পাখবস্তি রে মোর ঘর এই জঙ্গলর ফুলি তুলিয়ারি এই পাখ গাঁর পিলামানଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଚଳା ହେଲେ ମଉସା ତମେ ସେ କେଳା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଝିଅ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେଇଟାକୁ ଯେ ଘରେ ବଂଶ ମୋରା ଜନ୍ମ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କେଳାକୁ ଧରି ତମ ପାଟିରେ କଥା ମାରୁନି ନନ୍ସେନ୍ସ କଣ ହେଲା तो मंसा बोली मत डाकिलु ना अरे खाली खाली चली गले मोर मन कष्ट हेबनी पुलिस नहीं जा बाटरे खाई खाई छुआ दिया लगे आउ बाट भी सरी जीव खाई दे चलो मामूर घुसरी चराए चलो उर्गी वाला नो मोर चला
উল্টি বালা এতে দিন হলো মদান সিন্ধু করে দাওয়াত আজি সুযোগ পাইছি মানে ছাড়িবানি না কাউন্টার করিব খেলা তোতে খেলে মারিব রাখিবা উচিত চৌধুরী গোটায় অশান্ত সংস্কারী মহাবাচ্য তো তার সহিত টকর দুশো মারে